पोस्ट ऑफिस संचय खातार आपण मानकु 12टी लाभ मिल जहाँ बैंक रे एही लाभ गुड़ी को आपण माने खोजिले भी पाइबे ना जदि आपण मानकर गोटे पोस्ट ऑफिस रे आपण मानकर खाता रही ताहाले आपण मानक पई बहुत बड़ खुशी खबर। पोस्ट ऑफिस रे जदि आपण माने संचय खाता खुलुचंती ताहाले आपण मानकु केउ 12टी लाभ मिलबा पई जाउची। यार डिटेल्स मु एई वीडियो माध्यम रे आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण जानि परिबे बुझी परिबे। वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी चैनल ले जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखु थांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। पोस्ट ऑफिस संचय खाता रे आपण मानकु 12टी लाभ मिलिबो। आज्ञा हाँ आपण माने ठीक शुणुचंती। भारत रे पोस्ट ऑफिस गुड़िक केवल चिठी किंबा पार्सल पठेबा पाई उपलब्ध आपण समस्ते जानिथिबे किंतु यह केवल व्यवहार रो सहजात पाई प्रसिद्ध नुह बरं यह संचय एवं निवेश रो एक निर्भरयोग्य माध्यम पोस्ट ऑफिस संचय अकाउंट गुड़िक लक्ष लक्ष लोकंक मध्यरे लोकप्रिय रही कारण यह केवल सुविधाजनक नुह बरं अत्यंत सुरक्षित मध्य। बैंक संचय अकाउंट तुलन में यह अनेक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करे विशेषकर ग्रामांचल एवं छोट सहरर बासिंदांक पाई। आसंतु जानिबा पोस्ट ऑफिस संचय अकाउंट रे आपण माने केउ 12टी मुख्य लाभ गुड़िक पाइबापी जाउचंती। एही 12टी लाभ गुड़िक विषय रे आपण मानकु गुटी गुटी करी जणाइबी एवं डिटेल्स मध्य जणाइबी। एक रे आपण मानकर सहज अकाउंट खोलिबा प्रक्रिया देखंतु पोस्ट ऑफिस रे संचय खाता खोलिबा अत्यंत सहज। आपण को अनेक डॉक्यूमेंट प्रदान करबा को पड़िबो नाही केवल आपण मानकर आधार कार्ड पान कार्ड एवं 2टी फोटोग्राफ साहाय्य रे एक खाता खोला जाई पारिबो। एथिरे अनेक फॉर्म पूरण करिवारो किंबा दीर्घ समय अपेक्षा करिवारे कौनसी असुविधा नाही। एही कारणरू लोक माने बैंक अपेक्षा एठारे शीघ्र खाता खोलिबा को पसंद करंती। 2 नंबर रे सर्वनिम्न संतुलन सुविधा देखंतु बैंक गुड़ी करे अकाउंट बजाय रखिबा पाई सर्वनिम्न बालांस रो कठोर आवश्यकता अछि किंतु आपण मात्र एथिरे 500 देई पोस्ट ऑफिस संचय अकाउंट खोली पारिबे। यार सुविधा हेउची जे निम्न आयकारी व्यक्ति माने मध्य जरिमाना देवा विषय रे चिंता न करी सहजरे अकाउंट खोली पारिबे। 3 नंबर रे संपूर्ण सरकारी गारंटी देखंतु एक पोस्ट ऑफिस संचय खाता सरकार द्वारा संपूर्ण गारंटी युक्त। यार अर्थ हेउची आपणक टंका संपूर्ण सुरक्षित। बैंक गुड़िकर केतेक समय रे सीमा थाए सुरक्षित टंकार परिमाण को सीमित करिथाए किंतु पोस्ट ऑफिस गुड़िकरे एहीपरि विपद नाही। एही आत्मविश्वास ही लोकों को एठारे इन्वेस्ट करने को आकर्षित करे। 4 नंबर रे आपण मानकर आकर्षणीय सुदहार देखंतु पोस्ट ऑफिस संचय खाता गुड़िक वर्तमान वार्षिक 4% सुद प्रदान करे। अनेक घरोई बैंक केवल 2.5% रु 3% सुद प्रदान करती। यार अर्थ हेउची पोस्ट ऑफिस संचय खाता गुड़िक बहुत भल सुदहार प्रदान करे। बैंक ठारू आपण माने पोस्ट ऑफिस संचय खाता रे अधिक सुद पाइबे। तापरे आपण मानकर 5 नंबर रे आपण मानकर टिकस छाड़ सुविधा एही अकाउंट रे अर्जित सुद आयकर आईन अनुसार 10,000 टंका पर्यंत कटाइबा पाई योग्य। यार अर्थ हेउची आपण को अर्जित सुद उपरे टिकस देबाकू पड़िबो नाही जहा एहाकू आहुरी लाभदायक करिथाए। तापरे आपण मानकर 6 नंबर सुविधाटी आपण मानकू मिलुची ग्रामांचल रे प्रवेश देखंतु भारतर प्रत्येक कोण रे डाकघर अछि
ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକଘର ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। 7 ନମ୍ବର ସୁବିଧାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏକକ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାର ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଏକକ ଖାତା ଭାବରେ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଖାତା ଭାବରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହା ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାତାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। 8 ନମ୍ବର ସୁବିଧାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ କେବଳ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ। 9 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ଚେକବୁକ୍ର ସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି କେବଳ ପାସବୁକ୍ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଚେକବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କୌଣସି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଚେକ୍ କାରବାର କରିପାରିବେ। 10 ନମ୍ବର ସୁବିଧାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସିବିଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରବାର କରିପାରିବେ। 11 ନମ୍ବର ଲାଭଟି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ପିଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିୟମିତ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। 12 ନମ୍ବର ସୁବିଧାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାର ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଡି, ପିପିଏଫ୍, ଏନ୍ଏସି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା SSY, ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଖାତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଛୋଟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା କେବଳ ସୁବିଧାଜନକ ନୁହଁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଭଲ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଭ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ ବିପଦ ବିନା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସୁଧ ହାର ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।